মিনিমাম কয়েক হাজার কবরস্থান আছে। हाँ ये के ये कोई सड़ाइन है क्या? हाँ ভাই ওই হইতেছে আপনার জামে মসজিদ। একটা বিষয় দেখছেন ভাই, ফোর্টের যে উপরের যে আপনার ছাদটা আছে না, ছাদটা কিন্তু আপনার কাঠ দিয়ে বানাইছে, 300-400 আর এইগুলো হইতেছে সব পাথর দিয়া। ये भी जब मुगल के टाइम मुगल एम्पायर ने ये भी कितना कॉस्ट कर बनाया था पाथर। पैसा था ना उनके पास। हाँ फिर भी लाइक इतना कॉस्ट। अभी भी इसी तरह एक फोर्ट बनाना महाराष्ट्र सिर्फ एक ही हुआ कि अंग्रेजों ने यही के लोगों का पैसा लेकर के हाँ पूरा गया ना वो ब्रिटेन गया सब। তো ভাই এইখানে হইতেছে আপনার ই यहाँ तो जाहिर सी बात है ऊपर छत होगी वो तो गिरी है दो का ये क्या है? E33 BN BSF बटालियन का नंबर है अपना। 600 साल पुराना दरजा। ये जो है ना ये वजू करने के लिए এইটা হইতেছে ভাই উঁচু করার জন্য। आदमी जा सकता था बैठ के वजू कर। দেখেন কত শত বছর পুরানো দরজা। মানে একটা না দুইটা দরজা ভাই। এইখানে আর একটা দরজা, চিন্তা করেন একটা ফোর্টে কতগুলো দরজা। এই হইতেছে আপনার এখান থেকে দেখা যায়, এটা হইতেছে বাদামবাড়ি পার্ক, যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে গেছিলাম। কত ছোট লাগে না।